pessoal do Toca Wall, eu sou James Timino, eu sou jornalista, correspondente aqui em Londres, super fã do filme Kill Bill, do Tarantino. Eu tenho uma tatu na minha perna esquerda, cobrindo a minha perna esquerda, que é uma cena de luta entre a Beatrix Kiddo, a Uma Thurman, e a Gogo Yubari, que é a japonesinha vestida de colegial. Essa cena acontece no meio daquela cena super sangrenta em que a Beatrix Kiddo mata os Crazy 88. E no meio dessa confusão que acontece no restaurante, tem uma banda, uma garage band de minas japonesas que estão tocando rock and roll meio rockabilly ali no meio, entendeu? E uma delas está aqui com a gente hoje, a Yoshiko. A Yoshiko está falando com a gente direto de Nova York, aparentemente de uma garagem. E temos aqui o meu amigo José Watari, que está em Campinas. Quer dizer, eu estou em Londres, ele está em Campinas, ela está em Nova York. E ele vai ser o tradutor do japonês para o português para a gente. Muito obrigado, José. Bem-vindo também. Agora, eu quero saber uma coisa, Yoshiko. Qual é o seu maior sucesso? Uhul, uhul, uhul. Ou... da, bera, bera, betsuberu, betsuberu. 曲とは実際どの歌ですか？自分、サクセスっていうのはどういう意味、ファーストアルバムを作った時もそうなんですけど、そのウーフーが入ってるボンブ・ザ・ツイストっていう10インチのレコードを作った時に、要は6曲しか入ってないミニアルバムなんですけど、それを作った時になんか自分たちのカラーがすごくできたんじゃないかなとも思ったし、実際クエンティ・タランティーノさんはそのアルバムをお店で聴いて気に入って私たちを使ってくれたらしいんですけれども、そうですね、そのボム・ザ・ツイスト、自分たちとしては有名じゃないけれども、よくできたなって思いました。O som da banda parece que o Chuck Berry trombou com os Ramones num mercado de pulgas de Tóquio. Quais foram os primeiros artistas assim que influenciaram você a tocar guitarra e fazer barulho? パンクロックが好きだったんですよ。パンクロックを聴いて、そうですね、ラモーンズなんか聴いてて、サーフミュージックのカバーをやってるんですよ。で、そんなんで、70年代、80年代のパンクロックからルーツ的な感じで、サーフミュージック、ビーチボーイズとか聴いたりとか、あと、そうですね、ガールズグループを聴いたりとか、パンクロックが好きで、ジョニー・サンダース&ハートブレイカーズってバンドが好きで、それでチャック・ベリーやボディドレを聴くようになりました。O Tarantino entrou numa vintage shop em Tóquio, escutou a banda tocando, essa é a lenda, pagou o dobro do preço pelo CD, o CD era da loja, eles não queriam vender, e ele pagou o dobro do preço pelo CD, e aí entrou em contato com elas porque queria elas tocando no filme. Ela pensou que era uma pegadinha, ou ela pensou assim, não, na verdade eu acho que faz muito sentido que uma banda louca como a nossa esteja num filme do Tarantino. いや、もちろんね、いきなり電話がかかってきたんだけれども、家電に、冗談かと思いました。でも結構きちっとした話で、説得力があるんで、まあとりあえず話を聞いてみようかなとは思ったんだけれども、まあもし映画に使われたとしても本当にちょっとだけ出るのかなとか、どんなことで自分たちが使われるのかっていうのが全く分からなかったから、現地に行くまでちょっとね、びっくりですよね。そうですね、はい。Realmente, elas estão tocando, talvez na cena mais sangrenta e também uma das mais longas, uma das sequências mais longas e famosas do filme, né? Elas estão ali tocando no meio do Samurai Chaos, né? Chaos, Samurai Chaos ali. Um monte de sangue espirrando para todo lado, e eu quero saber se espirrou sangue nos amplificadores. 全然落ち着いてなんか演奏してないし、ものすごく緊張してました。
とってもとっても緊張してて、もうびくついてやって、実は言うと、すごく、緊張してましたよ。私たちがプレイしてるときは、実際まだ乱闘は起こってなかったんだけれども、まあ、その後、腕切られる人とか、いっぱいいろいろ血まみれになったりとか、そういうシーンを、まあ、現場で見てて、すごく面白かったですけどね。映画ってこうやって撮るんだっていうところを見れて。Na época em que elas estouraram, aparecendo em Kill Bill, elas viraram um sucesso mundial. Mas duas coisas aconteceram, segundo o que eu vi nas entrevistas delas. No Japão, elas continuaram sendo uma bandinha underground. E dois, o sucesso de aparecer no filme do Tarantino não necessariamente se converteu em ganho financeiro. Então eu queria que ela comentasse por que que no Japão elas continuaram underground, ela acha. E segundo, se elas têm outras atividades que elas fazem em paralelo com a banda de rock ou é só a banda mesmo. ちょっと難しい。でもね、アンダーグラウンドでいたいなって思ったんですよ。ちょっといろんなところからその映画とオファーは聞いたんですけど、なんて言うんでしょう。それまでもアンダーグラウンド、要はそんな自分たちはアンダーグラウンドパンクロックのバンド、パンクロックでいろんな 50s とか 60s のカバーをやってるバンドで、自分たちでいろんなことをブッキングしたりとかしてきたんで、そのままでいたいなと思うんですよ。特にそんなもう、なんて言うんでしょう。売れるためにバンドをやってるんじゃなくて、音楽が好きでやってるんで、それでいいんです。はい。É a primeira vez que elas estão indo tocar no Brasil? 先ほども話に出たラモーンズのブラジルのライブのビデオ見たことがあるんだけど、すんごいみんな盛り上がってて、ブラジル盛り上がるんだろうなってメンバーともども話をしてて、みんなでこう盛り上がれたらって期待してます。はい。